week na to. Nga gisgutan si Mordecai, nitugan siya sa hari sa mga gibuhat sa mga eunuko. Amen. Sa ato ana naay usa ka tawo ba naay usa ka bata ba nga gitugan ang mga sayo nga binuhatan kaya mga classmate. Mo na tong example tong last time no. Amen. So karon naay gibuhat nga maayo or kanang halangdon ba noble kanang Noble. naay gibuhat nga maayo si Mordecai. So since na siya gibuhat nga maayo, sa may kuan ninyo puntahay manghugas mo og plato. Sa may una-unaon ninyo pag manghugas mo og plato. Tagaan og kwarta ni mama. Sugtan nga maglaag-laag. Sugtan nga mag-cellphone. So mo na siya, every time nga natay maayo nga gibuhat, nag-expect ta or kanang kuan ba naguna-una ta nga tagaan gid ta og sayatag. Sayatag. Ganun kuya. Kung naay maayo nga binuhatan, unsay gina-expect na to, unsay ginauna nato. Tagaan ta og tagaan ta reward. No, muna tong ginauna no nga once nga manghugas ta og plato, Nay. once nga binuhatan ta sa balay, tagaan ta reward ni mama. Ano ba? Tagaan ba ta kwarta pang computer? Tagaan ba ta og time nga maglakaw-lakaw, time nga maglaag-laag or inom ba ta nga kuan sabay hatag sa tuwa, mo ba na katong gina-expect? So si Mordecai, ang iya wala siya nag-expect og naa siya madawat nga reward. So even though nagbuhat og maayo nga butang si Mordecai, wala siya nag-expect nga tagaan siya sa hari. Amen. So ang gingon diri sige, duha na to basa.